خب درود هموطنان عزیز و بینندگان گرامی برادران مخلصان مبارزان و آزادی خواهان و بعضی بگیم که خیترکایی که می نویسین شما هم زنده باشین، سلامت باشین. شما نباشین ما از کجا خطاگی خدا میبینیم. هم خلاص شما هستین که ما خطاگی مون میبینیم. راستی بعضن انسان ها میگن که برادر از تنایف یعنی که حقارت میکنن، ترا تحقیر میکنن، دشنا میکنن، چرا تو بلوک شو نمیمونی؟ یعنی که بازم اجازت میدی که گپ زنن. واقعا هم همون انسان ها هم بعضن انسان ها همون بعضن وقت خطاگی را میگن. ما واقعا هم از اونها بسیار چیزا ما میآموزم. سلامت باشن، دستاشون در نکنه. خیلی کم ترک آداب ندارن، حقارت میکنن. بگیم که یکی به هر حال خوب است. یکی از هم کامنتر تریم اومالی هم 3 نفر 4 نفر موندگی است، دیگر هیچ که کامنت نمیکنن. همه یک کامنت کردن نمیدروین، یک است هم 300 تا کامنت خودش تو می نویسن. به هر حال میگن از دشمن نترس که دشمنت اگر مردانوار باشه، از آن دوست بترس که او دوستت به نام دوستونه که نامردوار باشه. برای همون من از دشمنام نمیترسم. بیشتر وقت انسانایی هستن که میدروین بگیم او اکا و ایتاوتا، بعد میبینی که صورت تره و به نام فامیلی ایتا درآمدگی در دیگر جاها دیگر چیزا نوشتگی هستن، گویا که ته نوشتگی او را. و در همین جمعی هم تاکید کرده میگذارم که برادرای عزیز و هموطنای گرامی، به نام فامیلی ما در دیگر جاها، در دیگر کامنت ها، در هر جایی که صورت ما موندگی انا بگیم که خودش سکرین کردگی صورت معلوم است، ما اوتر صورت ها نمیمونم. بگیم می نویسه هرچی او من نیستم. او همون بگیم که بعضی با ما به نام دوستا هستن که بسیار محبت دارن، صورت های ما را میمونن در لیچکاشون، یا که نام فامیلی ما را می نویسن در لیچکاشون. بگیم که از همین خیلی انسان ها بگیم حذر کنه. آن جدا شوی هم پولاکی شید. کم ترکک در این مسئله فکر نظر ما میگو، وقت هم زیاد نیست. که به هر حال تصمیم گرفتیم که در این مسئله باید صحبت کنیم. جدا شوی هم در تاجیکستان پولاکی شید. یعنی تاجیکستان نیکا هم کنی پول میتی و جدا هم شوی پول میتی. ببینین زمانه را عجیبیشه تا درجه اومد امام علی رحمان که هر کاری کنی کردن گیر. من یک برای ترا یک سرحدا میمانم و از امو زیادیش ده تو ماده پول بته. پول بعد دیگه چیکار کرده کردن گیر. ببینین آدمانی پول دارن در تاجیکستان سغراشون چیکار میکنن؟ تجاوز میکنن، میکشن، زینا میکنن، همه کار میکنن، هیچ کدامیش زنده نمیشه. برای چی؟ برای که پول میتن. یعنی که برای همون من میگم که کنستیتوسیای ما کنستیتوسیای شلا باشیدگی است، مثل پراستیتوت که قدی کوچه شیدگی است. پول شبته لبای کار که امروز قانونی که گرفتن برآوردن برای جدا شدن هم باید برای امام علی رحمان یا که پول بتی جدا شه. ببینید برای را حیات شما وجه نیست، برای را زندگی شما وجه نیست، برای را کودک شما یگان چیز حیات شما برای این انسان ها را وجه نیست. تو پول بته خواهی زندگی که پول بته جدا شو، پول بته فقط امام علی دا پول بته. اما این پول کجا میروه؟ کجا میروه این پول؟ اصلا نامعلوم است. شخصا در همین جمعه را جریمه کردن. من را 100 بارم گفتم جریمه در کاغذ نوشتگی هست، در کاغذ سود نوشتگی است که این مبلغ فلانی عائله فلانی کسل است یا که معیوب است، معیوب داره، فلان عائله دا 10 ماه اینمی پول سپریدگی ما همون عائله دا میروه. آدرساش نوشتگی است. اگر با باور نکنی که همین پولی تو همونجا رفته ایستاده است، رفته پتویرجدن کاغذ میگیری از همون انسان که هر ماه تو دا همین $150 پول میگذره. گفته رفته
аз ҳамон одам ту метавонӣ коғаз бигирӣ. суд дар ҳолати ин қарорро мебарора. ман як рӯз қатъи ҳамон як инсоне ки дар ҳамин соҳаи ҳамин суду прокуратура ҳамиё кор мекунад, як рафиқ аст, камтар шиштам суҳбат кардам. ман гуфтам чаро ҷараёни судии шумо 2 сол 3 сол мекашад? ман гуфтам бовар ки дамо 2 сол 3 солда 2 бор 3 бор тирма шишта мебарои ҳами меқапанад 3 рӯз баъд судат мекунанд ё ки 4 рӯз баъд пул та мегиранд, ҷавобат метиҳанд, бо меёранд, бо тирмат мекунанд, бо 2 рӯз баъд бо пул та мегиранд, бо ҷавобат метиҳанд. гуфт ки дар мо системаи судии мо ки вақте ки ҷаримавӣ ҳаст, яъне ки ҷарима бояд шава, дар мо ҳамон бигем интизор мешаванд ки то як оилаеро пайдо кунанд ки ҳамуда мисол гирем лозим аст ҳамон маблағ. мисол як оилае ки майб доранд, як чӣ доранд, итари оилаҳо дар ҳамон идораи мо мисол гирем ҳамон ҷамоат ҳаст ва ҳамура на пастаян на давлат ки мисол гирем пул бояд бита, ҳамуда ҳамура пул мета. ай ҳамин ҷаримаҳо мисол гирем барои ҳамин интизор мешаванд. ӯ оилара як одам ҷарима дора $150 мисол 1 сол баъд буд мешава, ҳамин хел аст, ва ждад мекунанд, тира суд намекунанд. 1 сол баъд ай ӯ буд чидан баъд ай ӯ буд чидан гирифт, баъд тира штраф мекунанд ки ҳамон пул продолжат карда рафтан гира ҳамон оилаи бигем ки ҳамон средствада ниёз дора. ин пулое ки ҷарима мешидааст одамо, ина ҳукумат дар кисаш намегирифтааст. ман баъд фаҳмидам. ман гуфтам ки е бача 3 сол давонденуме дар ҷоным зади гуфт наму 3 сол шояд ждад кардан ки ягон оилара ягон ҷарима меспоридаи ки ҳамун оила да мерава ҳамун буд шававу тира падключат кунад дар уҷа. анака бибинен ман ки 1 сол додами пула аз ман вақти буд шидан гирифт, бо ягон таъдига ҷарима мешава ҳамун инсон, бо ҳамура бигем ки чӣ кор мекунанд, ждад мекунанд, аз ман буд шид, баъд ӯра бо ҷарима мекунанд, бо ӯ ҳамун пула гузарондан мегира, ҳамун оилаи ниёзманда мера. бибинед системара чӣ хел кор мекунад. яъне ки сол 2 сол ждад мекунӣ ки то ки тира ҷарима кунад ва ту бояд ҳамун пул куҷо рава. яъне ӯ пул нест ки рава дар банк ҷамъ шававу баъд аз уҷа тақсим шава. фаҳмидестен шумо чӣ хел система дорад. яъне штрафи инсонҳо ба ҳамон ҷойҳои лозимӣ мерава. ҷойи лозимӣ. як одам бева аст, як одам бечора аст, як одам касал аст, як одам чӣ аст. аки тари одамо доранд ё ам дунё дора, аки на танҳо бигем тоҷикистон. аммо ҳамин ҳукумат ҳамин хел кардагӣ ки аз ҳамун ҷаримаҳо ҳаморо туғрӣ карда мондагӣ, ҳукумат аз кисаш пула наметава, яъне намедодаст аз буҷаи давлат, яъне аз ҳамин ҷаримаҳо бигем қисман тақсим кардагӣ бидааст, ҳамун линияошда, ҳамун линияҳои лозимида тақсим кардагӣ аст. аки шояд уда бигем ки моҳона 150 не шояд $400-500 бита, уҷа шояд якта пули ма нарава ҳамон оилаи ниёзманда, шояд 2-3 ҷаримара пулиш якта шида дар ҳамон оилаи ниёзманд бирава. бибинед системара вақте ки ман қатъиу суҳбат кардам, шиштам гап зада истодааст ку, ман ошиқ шида истодам да дар система. дар система ошиқ шида истодам. мефаҳме намира? ман кайф кардестам да ӯ гап задестай. ӯ фаҳмонда истодааст пунктора точкора чӣ мешава, чӣ хел мешава. мо адвокат айдам судебни чиёда кор мекунам. ман гӯш карда ошиқ шида истодам гапи ӯда ку, мегӯм ҳамин хел ай оҳо мега ҳамин система ҳамин ай мега. аз мо чӣ кор мекунад? ҷаримаам кисаи эмомалида мерава, судшавиам кисаи эмомалида мерава, тирматам кунам пулша мегирам кисаи эмомалида мерава, пули светам кисаи эмомалида мерава, пуле ки най зан мегири закс мекунӣ кисаи эмомалида мерава, пуле ки аз зан ҷидо мешавӣ аз закс бо пул меспори қонуни навда, ӯ ҳам кисаи эмомалида мерава. бева бечора ҳамон аҳвол мемона, кампири камбағал ҳамон аҳвол мемона, барои он ки система кор намекунад. система ҳамин одама рагош боша ку хун бояд бигарда тамоми рагда барои инсон зинда бошад. аз мо якта централни раг кор мекунам, прямои хонаи эмомалида.
прямой кисаи Эмомалида, прямой шоти Эмомалида. И тарафа қоқ шида рафта истодан. Камбағал зиёд, қашоқ зиёд. Ман мегум чаро и Аврупо камбағал надора. Наход мегум давлат ҳамаи ҳамида буҷаш пулат битада. Ҳамаи ҳамида пул бита давлатай буҷаш. Вақти мегум ку рӯзо шиштем просто шиштем ҳамон адвокат буд. Ҳамон судебниёда кор мекунад. Шиносад. Шиштем суҳбат кардем, ма гуфтам чӣ ба ҷаримаи мара, гуфтам бача 2 сол 3 сол шид кашокаш нав подключат кардем. Нав подключат кардем. И чӣ системае гуфтам? Мада маъқул нашиди система гуфтам да. Баъд аз ки и гуфт мада фаҳмонд ки система чӣ ҳаст ва он маблағе ки ман ҷарима кардаги аст куҷо мерава? Бояд куҷо рава ку ман дӯст доштам системаро. На ин ки бигем ки як вақто дар назарам даводав медронанд, и система безебуд аст, и ждат мекунӣ дар ҷонат мезана мерава. Гуфтаги хаёло буд дар ма. Не ки имрӯз ман воқеанам дӯст доштам системаро. Барои чӣ? Барое ки он маблағе ки ман ҷарима меспорам дар кисаи президенти, дар кисаи депутата, дар кисаи бигем ки дуздову начальникову генерало намерафтааст. ӯ рост дар як оилаи ниёзманд, як инсони касал аст, бигем ки ниёз дора ва ғайра, бигем ҳамода мерафта будааст. Ҳамода мерафта буд. Барои ҳамон то ина мисол як тайта ҳамода споридести, мисол $100 ҷарима дори, як сол споридести пули ту рафта истодааст. Аҳози ман сраза намеспорида будам, ждат мекардам. Вақти ту буд шидан гирифт, мара подключат мекардааст. Инаи мо охирон мо ту меспори, уже ай моҳи дига ҷаримаи ман рафтан мегира ура кисашда, яъне ки шоти уда, то ки ӯ зиндагиша бибина. Бибинем дӯстои азиз, ман бовар ки дӯст доштам ҳамин системаро. Ман гуфтам ки мешава ки 3-4 сол 5 сол 6 сол давом бита и коро, мисол ҷаримаро одамо ждат кунанд. Мега мешава. Барое ки агар бисёртар шава инсонҳо, мисол ҳам ҷаримо ки омадан мегира, ту ждат карди хайра дайти мега ина мисол 2-3 сол да биромад. Одамое ҳастанд 7 сол ждат мекунанд, 6 сол ждат мекунанд. Мега ки ҳамо вақти ҷаримаш омад, баъд ҷаримаша подключат мекунанд, баъд ӯ споридан мегирад. Бибинед системаро. ин Тоҷикистонда ту ҷарима шидӣ, як бечора модари бечора касали аст, ҳар моҳ давлат бояд уда $300 бита ё $200 бита ё $100 бита. Тра як сол ҷаримат мекунанд, $100 тақсим мекунанд пулта. Як сол пули ту рост ҳама оилада мерава. Аз ту бучид аз ман подключат мешава агар ҷарима дошта бошам. Аз ман бучид аз дигари подключат мешава. Аз ӯ бучид аз дигари подключат мешава. Бибинед ҳамун модар, ҳамун модаре ки мисол ниёзманд аст, маъюб аст, надора, ҳамуда ҳар моҳ бигем ҳамун $100 стандарт дар карташ рафтан мегирифтааст. Яъне аз ҷаримаҳо. баъд дӯст намедори ира. баъд розӣ мешавӣ пули додагида. Ҷаримаи додагида розӣ мешавӣ ки ҳо ман ҳамин ҷаримаро додам, ҳамин маблағ бовар кунед, коғазша нишон метавам. Агар шумо бовар накунед ку просто коғази ҷаримаст, нишонтон метавам ки ҳамҷа навиштагӣ аст ки маблағи ту меспоридаги $150 фалон оила, фалон адрес, фалон инсонда, фалон ниёзманда ҳамуда мерава. Як сол. мо тасаввур мекунед? Агар бо бовар накунӣ, самниватса дошта бошӣ, ту метавонӣ рафта аз ҳамон оила подтверждение бигирӣ, яъне ки хоҳи пирси, хоҳи карташа меброра, мета ки ҳамун маблағи ту рост ҳамуҷа рафта истодааст, ки нишон мета. бо барои ту иҷозат додагӣ аст ки рафта пирс, агар ту бовар накунӣ. ман ростӣ гуфтам, ман дӯст доштам ин системаро. зур система. ниёзмандо ҳаст, аз ҷаримаҳо хонаҳои ниёзмандо да нон аст. як инсон маъюб аст, як инсон касал аст, оилаҳое ҳастанд ки бечора 3-4 нафаранд, ҳамаш инвалиданд. ҳамаи уда бигем ки аз ҳамин ҷаримаҳо ҳамин хел ҳамон каналора кушода мондагӣ, чӣ хел ки пахтада об мемонӣ ё як чида об мемонӣ, бигем ки ҳамин ҷӯякора каму зиёд карда мемонӣ ку килёнкаҳо монда, яъне ки ҳамаи пахтада як хел об барава. яъне системаи ҳамин давлатдорӣ ки ҳамон зиндагии инсонҳо мисли ҳамон оби пахта будааст да.
ҳамаи ҷӯякода регулировка кардаги, баъзе ҷӯякода камтар зиёдтар, баъзешда камтар клионкҳо монда, ҳам хел кардаги ки ҳамаи ҷӯякода як хел бояд як хел бояд об равада, яъне ҳамин зиндагии инсоно уровниш як хел боша. Ман гуфтам ҳамин бародара ки ман гуфтам ростӣ ман аввал хафа будам аз ин система ки сол медавона. Ман фикр мекардам ки системаи мо хубтар аст, меқапа 3 рӯз баъд корот ҳал мешава, ё пуламети меброи мерай, ё ки судут мекунад, 3 рӯз да судут мекунад. Гуфтам мода иш мода 3 сол медавонда будааст. гуфт ки аз мо ҳамин хела аст, барои ҳамун интизор мешаванд. Ман гуфтам ман дӯст доштам ин системара, полни гуфтам ку дӯст доштам ки чӣ қадар ин системаи хуб будааст. аз мо чӣ кор карда истодан? ҳамаи чизо ҷарима. 1 киса да мерава, 1 авлод да мерава, 1 авлод кайфа сафо мекуна, одих мекуна, аз пули паспорти загран саркардагӣ, тоҷикӣ саркардагӣ, аттестат саркардагӣ, права саркардагӣ, стоянка саркардагӣ, туалет саркардагӣ, закс, ҷидову любой ҷаримае ки дар Тоҷикистон аз любой источник маблағ меғалта дар бигем система, 1 авлод да мерава, 1 авлод. ура 1 авлод контрол мекунад. Конечно баъд дар уҷа як модар камбағал мешава, конечно уҷа як модар азоб мекаша, конечно уҷа як зан азоб мекаша, конечно дар уҷа як ятим азоб мекаша. мо аз системаи дуруст пешниҳод мекунем барои чиза. Он чизе ки меомӯзем аз дигар давлатҳои пешрафта, он чизе ки мефаҳмем, он чизе ки мехонем, он чизе ки мешнавем, чӣ система ҳаст, мо пешниҳод мекунем барои ҳукумата. Не ки мутаассифона ин ҳукумати муттаҳами мо бигем ки ҳеҷ вақт як тина якҷо намекунад. бовар кунед аз пули стоянка, аз пули паркинг саркардагӣ. ҳоли ман гуфтам ки баъд ҳамиёра пурсидам да, мисол пули ҷарима ҳаст, пули бигем ки инаи парковкаҳо ҳаст ва пули бигем ки дигар системаҳое ки пулакӣ ҳастанд, ино куҷо мераванд, ино чӣ мешаванд? Мисол баъзе ҳоҷатхонаҳо пулакӣ ҳаст, ҷода сентрода баъзе ҳоҷатхона ҳаст, пулакӣ ҳаст, баъзе чизо ҳаст. мега ҳамаи пули ҳамин, яъне ки як шохаи хича дора, як шохаи хича дора. инами пули парковкаҳо ки мемонӣ ҷарима мекарда будастиян ва ғайро, инам як шохаи хича дора. ин пул ҳамун шохара камбудиш да мерава ва пуле ки наи чизо и дига шохада дора. яъне бибинед чӣ хел кор мекунанд инсоно ки халқ ниёзманд набоша. халқ яъне ҳар як даромади як ҷора як шохада сар додагӣ аст ки инами ҷа меомадаги пул, мисол гирем инаи қишри ҷомеа да мерава, аз инаи меомадаги пул даромад қишри инаи ҷомеа да мерава. яъне инаи уровни лесинсҳо қатъи ку тақсим кардагиянд. ба худо қасам бибинед ошиқ мешавед. ози ман гуфтам ку шумо худтон кайф кардед нави тараф. и одаме ки бо профессионально мада детально фаҳмонд ку ма двойной кайф кардам. ма дӯст доштам ку ошиқ шидам дар ҳамин система. мегӯм ку ози ман гуфта истодам шумо кайф карда истодем. представид кунед як татон ҷарима мешавед, як ҷиноят мекунед, як кор мекунед, як хатогӣ мекунед, ҷарима мешавед. ҳамун ҷаримаи шумо 4-5-7 ҳазор сомон пул мешавад. ҳамун 7 ҳазор сомон пул ба хонаи як ниёзманд меравад, дар кисаи ягон депутат ё рост хонаи Эмомалӣ намеравад, дар ягон ниёзманд меравад. шумо пули додагитон дар розӣ мешед. шумо бирем баъд ҳамун ниёзманда пурсен ки момаҷон ё чаҷон омад шумо да ҳамин 7 ҳазор сомон штраф аз мазма ҷарима бояд шумо да меомад. рафта агар пурси баъд буга ки ҳо бача ҳамин ҳукумат мада 7 ҳазор сомон дод гузаронд. на шумо чӣ мегин? шумо розӣ мешен ки пули шумо, ҷинояти шумо сабаби зиндагии хуби як инсон шида истодааст. хатогии шумо, ҷаримаи шумо зиндагии як инсони ниёзманда шида истодааст. ахитон ура намедонем ки барен. ана блогерои мо ки меброянд мекунанд ку со илтимос инара ёрдам те, инара ёрдам те, инара ёрдам те. блогеро аз хонаи мардум хабар мегиранд ку, яъне инҷа ҳукумат аз хонаи мардум хабар мегирад
و حکومت نمیطلبه و حکومت از جریمه از جنایت های شما همون مبلغ را خانه او را نیازش بگیم پر میکرده است. نمیدونم که شما در این چیز معقول شید یا معقول نشید. سیستم اروپا برای چی اروپا رشد میکنه، برای چی اروپا پیش میره، برای چی در اروپا نیازمند نیست گفتگی سوال ده. یک تای دیگر هم باشه یک نویگریش که اینمی چیز بوده است. انا که کدامید که جدا میشن باید با امام علی رحمانه باید 20,000 چنقه 5,000 سومونه چنقه داره باید بسپرین بگیم که با امام علی را. بعد از او بگیم شما ایالتون میتونین جدا شین. امام علی دا پخری نه شما جدا میشین نمیشین پروست همه پا بوده همه شما جداش دیسین هم پا بوده از همه هم میخواه پول کار کنه. از جدا شوی از خون از یتیم شوی کودک از پرابلم از مشکلی شما از مشکلی آیله شما امام علی میخواه پول کار کنه. بوتی فشا اینجا یکان چیز نیست. اونجا ده تویله ویران شده ایستوده است. ده انسان خونش ویران شده ایستوده است. گودک یتیم شده ایستوده است. اونجا کار کردن در کار شاید پرابلم های آیلوی دارن پرابلم های مبلغی دارن زندگیشون خوب نیست. نبرات ودا پول بتی که تو که زندگیشون اوکرپلیت کنن محکم کنن مستحکم کنن آیله را مستقل کنن تا که فرزند یتیم نمونه. امام علی چیکار میکنه؟ میگه 5,000 سومونش طرفش کنین سراونا جدا شده استن کو مخالش بیام 5,000 سومون بگیره مخی سراونا جدا میشون چی در کورای میگه دیده استودین و تای که جای امام علی پول کار میکنه. مرده شما را روسیه میاره پول کار میکنه. زنده تون روسیه روی میکنه پول کار میکنه. توی میکنیم پول کار میکنه. جدا میشیم پول کار میکنه. فرزند شما یتیم شده ایستوده است. امام علی در پوکر نلیش بی 5,000 سومون مربطه و برای چیکار میکنی کدام میگی. این از سیستم های بگیم که امام علی رحمان. باقی هموطنان عزیز مهربانی بنیماید گرامی ولی قدرم فکر شما را زیر کامنت انتظار میشم. فکراتون را گفتیم گپا بنویسین و اکای خیترا هم که شما هم تنقیط چی دستین شما هم دستاتون در نکنه. خداوند کو چلیکتون در نکنه. خداوند شما دم یا ایمان و انصاف و عقل بده. بنویسین جانتون گردن فکراتون بنویسین که از خطاگی شما یک انسان دیگر اصلاح شدنش ممکن است. از اشتباه شما یک انسان دیگر اصلاح شدن در کار است. وقتی که من در همین راه برآمدم اینم باعث چندین خطاگی های شما بر این حکومتی و حکومت دارا بود که من در همین راه برآمدم. اگر شما اشتباه نمیکردین در زندگیتون من در این راه نبودم. شاید هم خطاگی شما و دشنام و حقارت شما هم یک آدم نه یک آدم دیگر را کو مبارز کنه و در راهی بگیم که پروتیفی امام علی بگیم که ببرورش پروتیفی همی سیستم شما بارین اخمقا ببروره. برایم بنویسین جانتون گردم بنویسین چلیکوتون در نکنه. امر پدر مادر شما دراز شوه اگر باشه شما خواهی ما را قرد میکنین به هر حال عمر پدر مادرتون دراز شوه. در خانوادهتون همه وقت توی شادی باشه. غم نبینین بنویسین شما دیگر که من قطعی و رازبور زبور نه. من فهمیدگی ما میفهمم نمیفهمیدگی ما گفتیم گپو خیچون میفهمن او بنویسین. سلامت باشین دوستای عزیزم. فکر نظراتون بنویسین. چرا ما در اینجا اویله ویران شده ایستوده است؟ چرا فرزند یتیم شده ایستوده است و امام علی از این مصیبت میخواه پول کار کنه؟ این چی سیستم هست؟ این چی ساختار هست؟ و جریمه ها کجا می روند؟ جریمه هایی که تاجیکستان دا می شود کجا می روند این جریمه ها؟ خانه کدام نیازمند می رود چی می رود؟ من کاغذ سودم هست من نشانتون میتم. ایمین همونجاش صورت میگیرم که مبلغ مسپاریدگی من در فلان آیله می رود. من ایمین همونجاش میمونم. خانه تون بود باشه باقی بنویسین هموطنای عزیز فکراتونه. یا چند روز نبودگیم در حضور با میبرویم انشالله.